Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Ardi Bahtiar dengan NRP 21031971138. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Administrasi Big Data pada bab 9, yaitu Managing Undo Data atau Manajemen Undo. Objektif atau tujuan: after the complete solution, you should be able to do the following. Setelah menyelesaikan bab ini, Anda seharusnya dapat melakukan hal berikut. Yang pertama, explain DML and Undo Data Generation. Yang kedua, monitoring and administration Undo Data. Yang ketiga, describe the difference between Undo Data and Redo Data. Itu mendeskripsikan mengenai Undo dan Redo Data. Yang keempat, configure Undo retention, mengonfigurasi Undo. Yang berikutnya, guarante Undo retention, yaitu menjamin. Dan terakhir, use the Undo advisor, yaitu menggunakan Undo advisor. Kemudian data manipulation. Data Manipulation Language atau DML consist of the following SQL statement. Yang pertama, insert, update, delete, merge. DML always execute as part of a transaction which can be rollback using the rollback command, commit menggunakan the committed command. Undo Data. Undo Data adalah a copy of original pre-modified data, adalah sebuah salinan atau kopian asli dari pre-modifikasi data. Kedua, captured of every transaction that change data, yaitu mengcapture setiap transaksi yang menyebabkan perubahan data. Dan yang ketiga, retained at least until the transaction is ended, ditahan sedikit sampai transaksi berakhir. Use to support, digunakan untuk mendukung. Satu, rollback operation, rollback atau mengembalikan operasi. Yang kedua, read constant and flashback query, membaca secara constant query dan memflashback query. Dan yang terakhir, recovery from failed transaction, yaitu merecovery atau membetulkan transaksi-transaksi yang gagal. Transaction and Undo Data. Each transaction is assigned to only one Undo segment, atau setiap transaksi ditugaskan hanya pada satu segmen Undo data. Yang kedua, an Undo segment can service more than one transaction at a time. Sebuah segmen Undo dapat menyalin lebih dari satu transaksi pada saat yang sama. Storing Undo information atau menyimpan Undo informasi Undo. Undo information is stored in Undo segment, which are in turn stored in an Undo table space. Informasi Undo disimpan pada segmen Undo, yang mana pada gilirannya disimpan dalam sebuah table space Undo. Table space Undo yang pertama are used only for Undo segment, hanya digunakan untuk segmen Undo. Yang kedua, have special recovery conditioner, mempunyai recovery khusus. Dan yang ketiga, may be associated with only a single instant, hanya boleh diasosiasikan dengan single instant dan sebuah instan. Require, yang terakhir, require that only one of them be the shared writable Undo table space for a given instant at any given time, hanya dapat memiliki satu table space aktif pada saat yang sama. Seperti itu. Kemudian Undo Data versus Redo Data. Undo Data memiliki record of how to Undo data change. Kalau Redo, how to Redo does a change. Use for rollback, read consistently, flashback. Kalau Redo, rolling forward database change. Stored in
undo segmen, redo log file. Protect gains. Kalau undo protectnya consistent read in multiple user system. Kalau redo data loss. Kemudian monitoring undo atau memantau undo. Undo usually require little management. There are two monitoring include. Undo biasanya memerlukan sedikit pengaturan area-area untuk memantau, yaitu termasuk yang pertama free space in a undo table space, ruang bebas pada undo table space, dan yang kedua snapshot to all error, kesalahan-kesalahan snapshot to all. Kemudian ada administering undo. Administering of undo should include preventing. Pengaturan undo harus dapat mencegah yang pertama space error in a undo table space atau space error pada undo table space. Itu meliputi size the undo table space properly, ukuran yang sesuai bagi undo table space. Dan yang kedua, ensure that larger transaction commit periodically, memastikan transaksi yang besar disimpan secara berkala. Dan yang kedua adalah snapshot to all error, meliputi configure unapproved undo retention interval, mengatur sesuai undo retention interval. Yang kedua, size the undo table space properly, ukuran yang sesuai bagi undo table space. Consider guaranteeing undo retention, mempertimbangkan jaminan undo retention. Use automatic undo management. Yang pertama undo underscore management sama dengan auto. Yang kedua undo table space undotbs 1. Kemudian configure undo retention atau pengaturan undo retention. Undo retention specific is second how long early committed undo information is to be retained. Jadi sebagai apa sih undo retention? Dalam detik sejumlah undo informasi yang telah disimpan untuk pemeliharaan. The only time you must set this parameter is when. Yang pertama, the undo table space has an auto extend option enable. Nilai standar adalah 0 otomatis. Dan yang kedua, you want to set undo retention for LOBS. Yang terakhir, you want to guaranteed retention. Berikutnya ada guaranteed undo retention. Guaranteeing atau jaminan itu selama 15 menit undo data. Kalau SQL, select statement running 15 menit or less are always. Kalau DML, a transaction that generate more undo than what are is space for will file. Seperti itu. Kemudian ada sizing the undo table space. Nah, ini ada size-nya terlihat 35 MB. Kemudian itu adalah asuransi table space, dan yang di bawah ini adalah undo consumption rate atau konsumsi rata-rata. Kemudian using the undo advisor. Nah, ini adalah advisornya, terlihat seperti ini. Summary atau ringkasan. The lesson you should be have learned to. Jadi bab ini Anda telah mempelajari tentang example DML and undo data generation. Kedua, monitoring and administer undo segment. Dan yang ketiga, describe the difference between undo data and redo data. Keempat, configure undo retention. Dan yang kelima, guaranteed undo retention. Dan yang terakhir adalah use the undo advisor.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.